Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. En los días de la Guerra Fría, la gente de ambos lados de la cortina de hierro tendían a ver las situaciones en blanco y negro, comunista o capitalista, bueno o malo, donde un lado percibía al otro como monolítico. Pero en el medio de Europa había un hombre cuya audacia desafiante dio en el clavo en la visión simplificada del mundo. Un hombre que dirigió una nación que era comunista, pero no estaba alineada con los soviéticos. Fue un hombre que sacó de quicio al mismo Stalin y desconcertó a los líderes occidentales. Y estaba decidido a llevar a su pueblo donde necesitaba ir. Y al hacerlo, inspiró por su persona un amor que no moriría. Hoy en Biografía, el humilde campesino que reconstruyó a Yugoslavia y sacudió al mundo. Josip Tito. When he became dictator, he said, I'm going to have a hunting lodge, and I'm going to have great banquets, and I'm going to have beautiful mistresses. And he did. Era un comunista que enamoró a la prensa libre. There was a relationship in which we knew that he would not have us arrested at dawn if we asked the wrong question. Un rebelde que desafió a los tiranos. Tito was no more willing to submit to Stalin's demands than he had been to submit to the German occupation. There is the West, there is the communist East, and then there's the third world, which is being led by Yugoslavia and by Tito. Yugoslavia is never enough for him. Cuya independencia había matado lo que él más amaba. He started off as a communist himself, but he was the destroyer of communism. Josip Broz Tito, el comunista rebelde. Hubo la pompa y la ceremonia del funeral de un jefe de Estado. Fue la razón del dolor de millones de ciudadanos comunes, pero lo que hizo única a esta ocasión fue la lista de dolientes. Reyes, presidentes, primeros ministros y dictadores de virtualmente todos los países del mundo. Los líderes del este y el oeste y de todos los puntos intermedios se habían reunido en la minúscula Yugoslavia para rendirle homenaje a un hombre con valentía para erguirse solo. It was an example of the fact that Tito was so much larger than life on the international scene. Los yugoslavos habían perdido al padre de su patria, la figura heroica que los había dirigido durante 35 años. The reaction in Yugoslavia when Tito died, try and add the death of Churchill and the death of Diana, Princess of Wales, and put the two together and that's it. People genuinely grieved. People cried. You get taxi drivers saying, I just didn't imagine that Tito could ever die. Aún antes que se fuera, los yugoslavos temían por su futuro. I remember listening to a group of Yugoslavs, as they then called themselves, talking in a cafe, and one of them said out loud, do you think when the old man, as they called him, when the old man dies, we'll all start killing each other again? And they all felt very silent and gloomy, because they knew this would happen. El hombre que llegó a representar las esperanzas de una nación nació como Josip Broz en esta pobre casa de campesinos en 1892. El séptimo de 14 hijos, pronto aprendió a hacerse obedecer trabajando para sacar a flote a la granja. Solo 7 de sus hermanos sobrevivieron a la niñez. Una lección que dejó cicatrices en el joven Josip que le recordó la fragilidad de la vida. His mother, who he admired very much, was very hard-working, the typical sort of good farmer's wife who worked very hard and looked after her children. His father was a drunkard who gambled his money away and was a bit of a useless character, really. His father borrowed money from the banks, and he failed, and so he was in debt. He used to use Tito when he was a little boy and send him around trying to beg and raise some money and trying to persuade the creditors not to sue. And I think this did have an effect on Tito. It upset him, I think. Los acreedores le lanzaban insultos e improperios al niño.
Ansiando una vida mejor, desde joven pensaba en emigrar a Estados Unidos. 250.000 croatas hicieron el viaje a la tierra de las oportunidades, pero el padre de Josip no podía costear el precio del pasaje en barco. Ansioso de abrir su propio camino, se entrenó como trabajador de metales y mecánico, y a la edad de 18 años partió en una gira de 3 años a vagar a través de Europa Occidental. Desde lejos vio grandes casas y estilos de vida lujosos, alimentando su hambre para las mejores cosas de la vida. Tito always loved dressing up, and he himself said early on that he wanted to be a waiter because then he could wear nice suits. He tells a story about when he's a young man and somebody stole his suit, just bought, and another time he was sleeping in a barn and a cow ate his suit. He knew that he'd been teased about his vanity and his love of clothes, and he knew this was rather ridiculous. But he also knew that it wasn't a terribly serious thing. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, fue llamado al servicio por el Imperio Austrohúngaro. Enviado a combatir en el frente ruso, demostró tener un liderazgo nato con los hombres, convirtiéndose a los 21 años en el primer mayor del ejército austríaco. Comandó ataques desafiantes a posiciones enemigas hasta que fue herido y tomado prisionero en 1915. Después de 2 años como prisionero de guerra ruso, Broz despertó para encontrarse rodeado de bolcheviques soviéticos. La revolución rusa había comenzado. Aunque simpatizaba con la revolución de los trabajadores, la supervivencia era su único objetivo. En 1918 se refugió en la casa de unos campesinos que tenían una hija hermosa, Alagia Belazova. Un año después se casó con ella, escapó de Rusia para regresar a Yugoslavia. He might, I think, have settled down quite quietly to married life in Yugoslavia, but several of his children died, and he was particularly upset by the death of a little daughter of 3. And I think he wanted something to take his mind off these personal tragedies. And he then joined the Communist Party, although it was banned, and worked in the trade union movement. La visión marxista y leninista del poder de la clase trabajadora lo aguijoneó. ¿Por qué, se preguntaba, debían él y sus colegas trabajadores producir para la monarquía hereditaria de Yugoslavia? El comunismo internacional era una causa digna para sus talentos y para sus ambiciones. Josip Broz se había convertido en un verdadero creyente. He never forgot that he had received his education through the Communist Party. All he was, he would say, in terms of his education and his understanding, was due to the Communist Party. Pasó gran parte de los años 20 organizando secretamente el Partido Comunista Yugoslavo. En 1928 fue arrestado por distribuir propaganda comunista, un crimen que admitió con orgullo. Durante el juicio, alertó a su país que su lucha por el futuro apenas había comenzado, vociferando a una corte colmada de gente: «Larga vida al Partido Comunista, larga vida a la revolución del mundo». Su desafío le costó 5 años de cárcel que solo profundizaron su compromiso con el comunismo. Consumido por su cruzada política, aparentemente le fue indiferente cuando su esposa lo abandonó, llevándose a los niños para regresar a Rusia. Tito is somebody who needed a woman. He always needed a woman there. But he was very quick to drop them. Whether he gets an assignment abroad, whether he's in prison, whether he has to evacuate, he drops the woman that he is with and then eventually finds another one. Liberado de la cárcel a los 41 años, fue llamado por Moscú para servir como un espía internacional comunista.
Demostró su gusto por lo dramático cuando se convirtió en un maestro del disfraz, llevando y trayendo información y cumpliendo misiones a través de toda Europa. Usaba docenas de pasaportes falsos y le deleitaba asumir identidades diferentes. He used many aliases. He traveled as a Comintern agent in France. He once joked about he knew Paris, he says, but not the same places that other tourists in Paris went to. He moves backwards and forwards between illegal life in Yugoslavia, going abroad, Vienna, Paris, and he is very much making his mark, being tried out by the Soviet leadership and the leadership of the Communist International, a boss on probation. Su primer y último alias fue un nombre croata corriente que adoptó como si fuera el suyo propio: Tito. En 1940 había llegado a la cima del pequeño partido comunista yugoslavo, pero su organización no tenía poder y él era un desconocido fuera de su propio país y de sus círculos comunistas. Tan solo 4 años después, el mundo entero conocería su nombre. A principios de 1941, Josip Broz Tito, de 49 años, lideraba el Partido Comunista Yugoslavo, pequeño y virtualmente sin poder alguno. Su sueño de derrocar a la monarquía que reinaba tan solo parecía ser una fantasía. Todo cambió cuando la maquinaria de guerra nazi atacó en abril de 1941. Los alemanes bombardearon a Belgrado hasta reducirla a escombros, invadieron y ocuparon la capital en menos de una semana. Dividida en 4 provincias bajo un control extranjero, Yugoslavia había dejado de existir. This is the chance to foment revolution now that the Yugoslav state, which he has been fighting against, has been destroyed by somebody else. This is the great chance that he's going to grab with both hands. Los nazis usaron los antiguos odios religiosos para dividir y conquistar al país. Le otorgaron poderes policiales al Ustaša, una secta fanática de croatas separatistas empeñados en destruir a los serbios greco-ortodoxos. They said they would get rid of the Serbs, they would convert a third to Roman Catholic Church. They would expel a third and they would kill a third. In actual fact, they did kill about a third. Las bandas de Ustaša cometían atrocidades que espantaron hasta a los nazis. Masacraron aldeas enteras, obligaron a los campesinos a cavar sus propias tumbas para luego enterrarlos vivos. Croat Ustašas went into the villages and they would ask the children to make the sign of the cross. And if they made it like this, left to right, which is what Roman Catholics do, they were all right. But if they made the sign of the cross that way, which is what Serbs Orthodox did, they killed them. Sobre su base comunista, Tito construyó un grupo de luchadores por la libertad, los partisanos. La brutalidad de los Ustaša hicieron que los serbios se unieran en masa a las filas de los partisanos. Públicamente, el objetivo de Tito era expulsar a los invasores extranjeros, pero privadamente su intención era liberar a su país de la monarquía. Everybody who met him throughout his life mentions what charisma he had, what personality he had. This served him in very good stead. And when he became a leader of the partisans during the Second War, he was very clever. He didn't show himself too often to his men. He kept a certain aloofness from them, which impressed them all the more on the occasions when he did appear to them. Los partisanos llevaron a cabo una guerrilla contra el ejército alemán. Destruyeron líneas de provisiones, emboscaron a grupos de reconocimiento, acosándolos en todo momento. Al costo de muchas vidas, lograron con éxito llamar la atención de Berlín. Hitler had issued an order that for every German soldier shot or even wounded, 100 Yugoslav civilians would be selected randomly and shot. This they proceeded to do with great vigor.
La orden de Hitler era para disuadir a los civiles a que ayudaran a los partisanos. Pero el Führer había cometido un error. The Serbs in the villages, the Croats and the Slovenes essentially said, I can be shot for nothing just as easily as shot for going to the forest. And it was far safer for them to go to the forest, join the partisans, take a gun and fight the Germans. Tito inspiraba a sus hombres compartiendo con ellos las muchas penurias de su larga y desesperada lucha. Obligados a dormir a la intemperie en el invierno, debieron soportar el amargo frío que resultaba en congelamiento y a veces la muerte. Al buscar refugio de los elementos, buscaron y cavaron cuevas en las montañas para darle alivio a sus cuerpos desgastados. En 1942, Hitler se dio cuenta de que los aliados podrían intentar liberar a Europa a través de los Balcanes. Yugoslavia, que había sido un espectáculo militar secundario, de pronto se convirtió en el escenario principal de la guerra en Europa. El interés de Churchill y Franklin Delano Roosevelt por sus asuntos internos aumentó. Hitler ofreció 100.000 marcos alemanes por la captura o el asesinato de Tito. Y cuando fracasó lanzó una serie de ofensas contra los partisanos. Tito no estaba por encima de hacer un trato con el diablo. Desconcertando tanto a los nazis como a los realistas yugoslavos, secretamente intentó hacer un trato de vivir y dejar vivir con los alemanes, pero Hitler aplastó su plan diciendo: nunca converso con rebeldes, los aniquilo. Durante un año, los guerrilleros móviles de Tito evitaron un encuentro directo con los nazis. Para junio de 1943, 120.000 soldados italianos y alemanes rodearon a solo 20.000 partisanos en las montañas sobre el río Drina. Tito estaba atrapado. Suddenly a German plane flew very low above the place where Tito and his commanders were standing and dropped some bombs. And several of Tito's commanders were killed. And Tito threw himself on the ground and his dog threw himself over Tito. And the splinters from the bomb killed the dog and saved Tito's life. Tito was wounded by another splinter, but he would have been killed if the dog hadn't saved his life. Durante los 10 días del feroz ataque, la valentía de Tito mantuvo unidos a los partisanos. Hitler, furioso, ordenó que lo mataran y la Luftwaffe se dirigió hacia su cuartel general. With the air thick with German bombers and the whole weight of German infantry and artillery thrown against him, he managed to cross this river and climb up the other side and then escape sort of 20-30 miles and leaving the Germans behind absolutely exhausted. Tito había sobrevivido y salvado a 2/3 de sus hombres. El combate, que llegó a conocerse como la Batalla de Sukieska, lo convirtió en una leyenda instantánea. Los yugoslavos de todas las clases acudieron a vitorear a los heroicos partisanos y a los pocos meses, Tito comandaba 220.000 hombres. Sus compatriotas lo veían como un guerrero valiente, aún no conscientes de que su verdadero destino era como político. Tito would have been a good politician in America. He would have been a pretty good politician in much of Europe because he had a self-confidence that the people whose support he sought knew him and understood him, and that he knew them and understood them. Tito nunca olvidó su objetivo más importante: terminar la guerra con él al mando del gobierno comunista. Con la necesidad de ganarse la opinión y los corazones del pueblo yugoslavo, mantuvo un río constante de propaganda. Toda división de partisanos llevaba consigo máquinas de escribir y mimeógrafos, listas para escribir páginas tras páginas, glorificando al mariscal Tito y su frente de liberación.
I remember one attack, one of their real prizes was liberating a small printing press. They then asked me if I could arrange for another printing press to be parachuted to them. They regarded this as just as important, or maybe more important, than getting guns and explosives. Al ser ahora un héroe de guerra afianzado, Tito tildó a los realistas yugoslavos de colaboradores con los alemanes. The propaganda machine is also very good at hiding things. While the propaganda machine is blowing out to everybody who wants to know, and even to those who don't want to know, the way in which his rivals have had contacts with Germans, Italians, and various collaborationist administrations, he's very good at hiding that he has had any contacts with the Germans at all. En agosto de 1944, Tito obtuvo su éxito más grande de propaganda hasta esa fecha, reunirse de igual a igual con Winston Churchill. Era una pareja dispareja, el viejo imperialista dispuesto a estrechar la mano con cualquiera que combatiera a Hitler y el astuto héroe de guerra comunista. I wish to assure from this place the people and leading men of Great Britain that they should consider the people of my country as their truest allies, because the people of New Yugoslavia are tending towards the same aim as the people of Great Britain. He met with Churchill, gave Churchill commitments about the post-war world, democracy, freedom of the press, freedom of personal movement, which didn't materialize at all. Al haber abrazado a Occidente públicamente, Tito secretamente trabajaba para evitar que reclamaran los Balcanes. Preocupado que no lo dejarían establecer un gobierno comunista, acudió a sus viejos patrocinantes en el Kremlin. So suddenly, without telling Churchill, he flew off to Moscow and persuaded Stalin to hurry up and occupy Belgrade and Yugoslavia before the British could. Tito se había jugado con ambos lados a la perfección. Tomando sus aliados donde y cuando podía encontrarlos, se había elevado al pináculo del poder. I remember the victory party at the end of the war, a huge reception, British, American, Russian officers, as well as partisan officers. He presided over this with a grace and dignity. It was absolutely amazing for a man who had come out of the forest, been a communist underground worker all his life. One almost had the impression that he had been born to it as a Habsburg prince. El pobre campesino croata reinaba sobre una Yugoslavia unida. Estaba listo para desempeñar un papel vital en el escenario mundial. Al emerger de la oscuridad a las luminarias mundiales, en 1945 el Tito victorioso era una figura misteriosa. Corrían rumores de que Tito representaba a una organización terrorista internacional. O que el líder yugoslavo en realidad era una mujer. Mientras el exterior intentaba adivinar al hombre y a sus intenciones, él se mantenía ocupado consolidando su poder. I hoped that he would allow, in addition to the Communist parties, other independent political parties to be reestablished. He thought for a moment, looked at me, and I thought I detected a little bit of a smile on his face. He said, well, of course, that would be possible. We could allow other political parties to be organized, but what would they do? Who would they represent? The Communist Party represents the people. Tito no mataba por venganza ni por placer. Pero cuando su poder o el de su partido comunista se veía amenazado, estaba más que dispuesto a tomar medidas extremas. A number of the potential dissidents, a number of those who were still attached to the monarchy, a number of those who were excessively nationalist from Tito's point of view were executed or imprisoned. In the early years after the war, it was a fairly brutal regime. En Occidente, Tito era considerado un ogro, segundo solo después de Stalin. Se referían a Yugoslavia como el satélite soviético número 1.
Entonces, en 1946, la Guerra Fría amenazó con calentarse. The Yugoslavs suddenly shot down 2 American aircraft, which they claimed had violated Yugoslav airspace. And this caused an enormous amount of controversy in the United States, with newspaper editorials demanding that we take action. There was even some talk of war. But that simply contributed to the American view of Tito as another ruthless communist dictator. Cegado por el fervor anticomunista, Occidente fue incapaz de ver las tensiones entre Belgrado y Moscú. Desde el principio, Tito y Stalin habían forjado una alianza nada fácil. When he first went to see Stalin, he already then wore a marshal's uniform, and Stalin at that time was also marshal. And Stalin sort of looked at this imposter. He immediately took a disliking to this man, obviously feeling that this man is not going to be obedient like everyone else, which he wasn't. En los primeros años de la posguerra, Tito se embarcó en un ambicioso plan para lograr la autosuficiencia económica. Stalin insistía que toda Europa Oriental debía contribuir a la reconstrucción y el bienestar soviético. Para empeorar las cosas, en 1946 los rusos enviaron un equipo de filmación a Yugoslavia para filmar una película de propaganda sobre la resistencia yugoslava durante la guerra. Tito se disgustó al ver que en el guión desempeñaba un papel secundario y se enfureció al descubrir que los miembros del equipo de filmación en realidad eran espías rusos. They were holding terrific parties for the Yugoslav communists and lots of drink, lots of girls and things, and then afterwards trying to blackmail them and get them to work for the Russian Secret Service. Tales provocaciones solo sirvieron para que Tito se empeñara aún más en su independencia, algo que Stalin no podía permitir. En 1948 ordenó a Tito que formara una federación de inmediato con Bulgaria, que estaba controlada por Rusia. Un plan obvio para agregar a Yugoslavia al imperio de Stalin. Stalin expects Tito to simply submit. Stalin felt that his power was overwhelming. He supposedly told a visitor that he would wave his little finger and Tito would fall. Para el Tito, de 56 años, un rompimiento con Stalin estaba plagado de pérdidas y peligros. Rusia era la patria de la Revolución Comunista Internacional, la cruzada a la cual le había dedicado 25 años. Y él sabía que cualquiera que desafiara a Stalin se enfrentaba a una expectativa de vida muy corta. Sin importarle el riesgo, Tito pensó que no podía renunciar a la independencia de su país. Y cuando se negó a someterse, Stalin lo echó de la Alianza del Comunismo Internacional. Bajo enormes presiones, la salud de Tito comenzó a deteriorarse. Librando una batalla desesperada, acudió hacia sus compatriotas yugoslavos. Solicitó su fe y su apoyo en esos momentos de dificultades. It took a great deal of courage on behalf of the Yugoslavs, but I think that Stalin was also allowing his megalomania to get the better of him in his belief that he could conquer this person. Tito, after all, had fought very hard for the liberation of Yugoslavia during the war, and he was no more willing to submit to Stalin's demands than he had been to submit to the German occupation. El Kremlin descargó su descomunal maquinaria de propaganda contra Tito, tildándolo desde fascista hasta asesino. Sus vecinos comunistas, Hungría, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia y Polonia, suspendieron el comercio con Yugoslavia. Tito and Yugoslavia are very much left out in the cold. The economy absolutely collapses. Tito and the communist leadership can whistle in the dark to give themselves courage, and they are very, very brave, but they are totally isolated. Tito y su país eran demonios en Occidente, descastados en Oriente. Stalin ordenó que el ejército búlgaro se entrenara para una invasión a Yugoslavia. Avanzaron hasta la frontera, preparados para un ataque relámpago sobre Belgrado. Mientras que 1948 llegaba a su fin, la Yugoslavia de Tito se tambaleaba hacia la destrucción.
El rompimiento de 1948 entre Tito y Stalin impresionó a Occidente. Seguros de que Tito le era totalmente leal a Moscú, muchos estadounidenses tomaron la división como un engaño preparado. Pero los temerosos yugoslavos sabían que no era así. Veían a las tropas enemigas acechando en sus fronteras y temían a Stalin como a un monstruo despiadado, un hombre que había asesinado a sangre fría a millones de sus propios compatriotas. El dictador soviético vaciló, aparentemente convencido de que Tito cedería ante la enorme presión. We know now that the Czech communists went to stay with Stalin on his holiday retreat on the Black Sea and said, why don't you send in the army to crush Tito? And Stalin said, I don't want to crush Tito. Tito is basically a good man. I want Tito to recant. I want Tito at my feet, begging for forgiveness, and I will forgive him. Pero Stalin había subestimado a su oponente. Tito había negociado con Hitler. No dudaría en negociar con Truman. We can fulfill our obligation of service in the cause of peace only by maintaining our strength. A principios de 1949, Estados Unidos y Yugoslavia llegaron a un acuerdo secreto. A cambio de la ayuda económica de Estados Unidos, Tito mantendría su independencia del bloque soviético. An inside look at Yugoslavia, newest target of the wrath of Moscow. The eyes of the world are focused on Belgrade, its capital on the river Danube, when Yugoslavia's Marshal Tito is now directing his own Cold War against the common form. En 1950, Stalin volvió su atención hacia Corea, patrocinando una invasión en el sur por los comunistas norcoreanos. Los analistas en Estados Unidos pensaron que Corea tan solo podría ser una distracción, una prueba para las voluntades occidentales. Si Occidente no respondía, pensaban, Stalin atacaría su objetivo principal, Yugoslavia. We sent the secret military assistance to Tito in 1950 and 51 to encourage him in the belief that if the Soviets did attack, that we would come to his assistance. The aid itself is not very substantial. One American official described it as a freighter full of some old guns, but it was psychological. It was meant to tell Tito that the West valued his survival and that the West would act if necessary. Los embarques de armas enviaron un mensaje inequívoco a Stalin. Ya no podría invadir impunemente a Yugoslavia. Al esperar que Tito se derrumbara, había perdido su oportunidad de tomar el país. Tito había vencido. La alianza con Estados Unidos cambió profundamente el rostro de Yugoslavia. A mediados de la década de los 50, Tito abrió su sociedad oriental cerrada a los periodistas occidentales. He was very good at cultivating the Western press. We even had sort of very informal dinners with him on his island, for example. We could just get in and wait for him in his residence. You know, sit down at his piano and play music. He would come, and he was quite a charming host. Los occidentales se sorprendieron al encontrar a un líder comunista que disfrutaba abiertamente de la vida. Bien estuviera cazando, pescando o montando caballo, su estilo recordaba a Teddy Roosevelt. Y su efecto sobre las mujeres era indiscutible. En 1951 se casó con su cuarta y última esposa, Jovanka, una fiel camarada de sus días de partisano. A great many women in Yugoslavia were very upset when he actually got married to Jovanka, and there was tremendous jealousy, especially in the Communist Party. All the wives of the communist officials were terribly jealous. Seguro de su autoridad, Tito comenzó a liberar a Yugoslavia, dejando atrás el terror como método de represión política. Tito is quoted as saying, "Enough of the killing. We've done enough of that. We must stop it." And you began to see in Yugoslavia, say,
5 to 10 years after the war was over, a different kind of approach. El nuevo camino llevó hacia un nuevo socialismo al que se llamó titoísmo, donde el Estado mantenía la propiedad de las industrias más importantes. Los trabajadores locales eran animados a manejar sus propios campos o fábricas e incluso se les permitía ser dueños de algunas propiedades privadas. El comercio con Occidente llevó aún más prosperidad. Y como una encrucijada clave en la Guerra Fría, Yugoslavia desbordaba con ayuda extranjera. Cuando Stalin murió en 1953, todos querían la amistad de Tito. In 1956, Khrushchev came to Belgrade to ask Tito's forgiveness. Stalin had been dead for 3 years and was now considered a despot, even in the Soviet camp. For Marshal Tito, a lifelong communist and fierce nationalist, it was a moment of supreme vindication. He remained the undisputed leader of his country and gained the distinction of having altered the history of world communism. Manteniendo relaciones cercanas, pero no tan cercanas tanto con Occidente como con Oriente, recibió los beneficios de un aliado sin ninguna condición. Tito was a superb manipulator. He was able to balance the two most powerful countries in the world. His own country is really relatively small and insignificant, but because of the Cold War, it assumed a great deal of importance, and Tito was very, very skilled at keeping both the Soviets and the Americans at arm's length. Durante el resto de su vida, Tito enfrentaría a un lado contra el otro, acaparando la atención y el respeto de las dos potencias mundiales. Pero ni él mismo logró controlar las crecientes divisiones en su propio país. En 1960, Tito cumplió 60 años, asumiendo cada vez más el papel de un estadista mayor. Con su posición segura en casa, comenzó a organizar naciones independientes de todo el mundo. From around the globe. Once Yugoslavia is on its own, Tito wants to use Yugoslavia as a platform for him to play a world role. He hasn't been able to do it in the communist world. So he's going to do it in the so-called Third World. In 1961, Marshal Tito invites 25 heads of state to Belgrade for a summit conference of non-aligned nations. The meeting is significant because a neutralist Third World is established and takes its place beside the free and communist worlds. Tanto en casa como en el exterior, Tito se ganaba a la gente al compartir sus inquietudes. Su pasado como el hijo de un pobre campesino y trabajador corriente lo acercaba al trabajador. Era rico y poderoso, pero su irrepresible gusto por el lujo solo hacía más profundas sus conexiones con los campesinos yugoslavos. Si ellos hubiesen sido ricos, hubiesen disfrutado la vida de la misma forma que él. He liked to wear nice clothing. He came from peasant stock. They didn't have nice clothing, and when he could afford it, many people who come from poor families like to dress up, and he liked to do that too. Tito enjoyed putting on black tie and being at a party along with any other swells who wore black tie. Why not? That's the way the diplomatic corps did it. He didn't mind doing that. Incluso su reputación como Casanova lo hacía más querido a sus compatriotas. I remember being in Belgrade, and I was in a cinema and the newsreel came on, and Tito was shown surrounded by very beautiful Turkish women and looking at them with some animation and excitement. Everyone in the audience was shouting out and whistling, and they were shouting things like, "Give her one for me, old man," you know, and things like that. Slightly obscene, but very friendly. And I thought, well, this is very curious. You wouldn't hear this shouted out about most dictators in a cinema, you know. But they identified with Tito. Tal era la reputación de su virilidad, que aún siendo un anciano de 80 años abundaban los rumores sobre sus aventuras. Pero para su esposa Jovanka, esto fue demasiado. She was madly jealous and thought he was having affairs with all these other women.
And she really got on his nerves, and it began to affect his health. And on one occasion he got so exasperated he bashed his stick on the ground and broke it. Then his advisor said, "Look here, you must separate." La autoridad personal de Tito mantuvo unido a su país. Siempre reconoció que las diferencias religiosas solo eran algo casi superficial y actuó con rapidez para aplastar los disturbios separatistas. We would see the beginnings of some nationalist expression in Croatia, for example, where some of the Croat leaders would begin to talk in much more nationalistic terms about Croatia. And when that happened, Tito stepped in very fast, and people lost their jobs. 20 years earlier, they probably would have lost their heads. A Tito le aterrorizaba el prospecto de una Yugoslavia dividida, pero no tenía ninguna fórmula secreta para el futuro. Cuando murió en 1980, a los 88 años, los yugoslavos se sintieron destrozados. Tito's posthumous life goes on for about 10 years. The collective leadership almost pretends that Tito is still there. The slogan is, after Tito, ? Tito. After Tito, Tito. Tito lives on after he is physically dead, as if, he was still inspiring them from the other world. De pronto, el culto a Tito ya no era suficiente para mantener al país. Con el fin de la Guerra Fría, la ayuda extranjera se extinguió. La economía colapsó. Explotó el fanatismo religioso. Yugoslavia se encontró destrozada por la guerra civil. Tito was right that the one thing you had to try to prevent was the rise of this nationalism, and because once it started, it was likely to lead to the slaughter and genocide, if you will, that we've seen since. It's a tragedy, but it's one the Yugoslav peoples have done to themselves. In his birthplace in Kumrovec, there's a visitor's book. And when I went there the last time in September 1993, the day before, there'd been an entry by somebody, a Muslim from Bihać. When you were alive, I walked on 2 legs. Now I walk on 1. Come back, Tito, and end this war. En la actualidad, Tito no es ignorado en Yugoslavia. Su nombre es como un eco distante de otro siglo. Irónicamente, el hombre que quería tanto a su patria será mejor recordado por los extranjeros. I have to put Tito in the group of world leaders that we all are familiar with, whether it's de Gaulle, Churchill, Roosevelt, Stalin. He was in that group. He affected events. He built Yugoslavia. He became a world figure, and he must rank with those world leaders. El rompimiento de Tito con Stalin fue la primera grieta en el monolito del comunismo internacional. Muchos lo consideran el primer paso en el largo proceso que culminó con el comunismo en ruinas y el colapso de la Unión Soviética. Al ganar independencia para su propia nación, aceleró la muerte lenta de sus más preciados ideales. He was the first man who really stood up to the Russian attempts to dominate Europe after the Second World War. And he really broke the whole idea of international communism. He started off as a communist himself. He was the destroyer of communism. Para los problemas económicos que Yugoslavia enfrentó en retrospectiva, parece un tipo de utopía. Gente reunida de varias naciones, pueblos de etnias diferentes, sin siquiera compartir un idioma o un alfabeto en común. Y sin embargo, fueron capaces de vivir juntos. Pues si había algo que sí compartieron fue un solo líder de indudable carisma y valentía. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.